महाप्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अनुष्ठित होउछि आउ रथारूढ़ होइछन्ति श्रीजीव माने मदन मोहन रामकृष्ण को मध्य आनी उपविष्ट करा जाउछि। ए सब भितरे पुरी रे प्रबल गहली अनुभूत होइछि। लक्ष लक्ष श्रद्धालु रथारूढ़ दियंकु दर्शन करुछन्ति। छेरा पहरा मध्य आरंभ हो। गजपति महाराज दिव्य सिंह देव मध्य आसिबे, छेरा पहरा करिवे। सब भितरे शंकराचार्य मध्य आसिबे। तापरे रथ टणार कार्यक्रम रही। अपराह 4टारू रथ टणा हेब। दिन 1:30 रु 2:30 भितर बेश, 2:30 रु 3टा मध्य छेरा पहरार नीति। अपराह 4टा मध्य चारमाल फिटा हेब आउ तापरे रथ टणा हेब। ए सब भितर पूरा श्रीक्षेत्र उत्सव मुखर अच्छी। ए जातिर देवतांकर महान महोत्सव को नहीं पूरा विश्व आज उत्सव मुखर अच्छी। विश्वर कोणानुकोणरू ए जातिर अवधानकर ए महान महोत्सव को देखा समस्ते छुटी आसी। ये पवित्र घोष यात्रा सारा जगतर मंगल घोषणा करुथबारु ए यात्रार ना घोष यात्रा। पतित मानक उद्धार करुथबारु ए यात्रार ना पतित पावन यात्रा। नवदिनात्मक यात्रा एवं ये जन्मवेदी को यात्रा अनेक प्रकार ना सहित ए यात्रा जोड़ी होइछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथ को समस्ते संदर्शन करुछन्ति। रथारूढ़ चतुर्धा मूर्ति पुरी रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था रही। अभेद्य प्राचीर भितर पुरी रही। सुरक्षार अभेद्य प्राचीर पुलिस प्रशासन तरफ समस्त व्यवस्था मध्य करा जाइछि। पूरा राज्य प्रशासन राज्य पुलिस तरफ सबु किछि प्रस्तुत करा जाइछि। ये दुईटी चित्र आमे देखौछु। गोटे पटे पुरी रु श्रीक्षेत्र रथयात्रा लाइव आउ दीघारे केमती रथयात्रा पालित होछि। नुआकरी तैयारी होइथिबा जगन्नाथ मंदिर रे केमती रथयात्रा पालन होछि ताकु नै कि चित्र मध्य सामना को आसुछि। सेठी मध्य गहली लागिछि एवं लोक माने भक्त माने महाप्रभु को मध्य देखुछन्ति एवं भिन्न भिन्न जगारे आज रथयात्रा अनुष्ठित होछि। जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार चलीछि एवं सेठी मध्य रथयात्रा पालन होछि। दीघा जगन्नाथ मंदिर अनुष्ठित होउछि रथयात्रा। से कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मध्य कराइछि। तो श्रद्धालु माने आसिचंती दूर दूरांतरु से माने दर्शन करिया पय आछंती। केमिति रथयात्रा होउछि प्रथम करी जेहेतु होउछि सेति पय से माने आसिचंती। किछि श्रद्धालु माने हम सहित एठी अछंती तांको मध्य पचारि बुझिबा। मासिमा कोथाय देखेछेन? हां कोथाय देखेछेन? शांतिपुर। আপনার নাম বলবেন? আলপনা সাধুখা। তো এখানে কি কারণে এসেছেন? রথ দেখতে। তো কি রকম দেখছেন ব্যবস্থা কি হয়েছে? ব্যবস্থা খুব সুন্দর হয়েছে। দর্শন হয়ে গেছে। জগন্নাথ দর্শন করলাম, 3টে রথ দেখলাম, ভালোই সাজিয়েছে। পুরী কবে গিয়েছেন? পুরী গিয়েছিলাম। তো কি ডিফারেন্সটা কি দেখছেন? ডিফারেন্স হ্যাঁ, ওটা একরকম, এটা আরেক রকম। আচ্ছা, কি অভিজ্ঞতা করলেন? ওটা যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে সেই ধরনের অভিজ্ঞতা, আর এটা নতুন এখনকার ধরনের অভিজ্ঞতা এটা হলো। এখানে রথ দাঁড়িয়েছে আর সিকিউরিটি অনেক টাইট করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সুন্দর পরিষেবা দিয়েছে। সব পরিষেবা খুব সুন্দর আছে। কি বলবেন? হ্যাঁ, খুব ভালো লেগেছে। এরকম মানে নতুনত্ব, এটা পুরীতে একরকম আর দীঘাতে আরো পুরো নতুনত্ব, খুব ভালো লেগেছে। যখন আপনি যান তো মনের ভাবনাটা সবাই ভগবানের কাছে এসে যখন মনের ভাবনা নিয়ে এসে, তো ওইখানে ওই ভাবনাটা কিরকম লাগছে? মনের ভিতরেটা কিরকম লাগছে? মনের ভিতরে অনেক ভালো লাগছে যে পুরো নতুনত্ব, সবাই দেখবে, সবার আনন্দ লাগবে। খুব ভালো করেছেন। রথযাত্রা দেখতে এসে মনে কি ভাব থাকে? ওইটা যে ওই রশিটা যে আছে ওকে ছুঁয়ে ওকে টানবে মনে হয়। সে তো অবশ্যই, কিন্তু এখানে এটা করা যাবে না। এটা তো ব্যারিকেডের ভেতরেই থাকতে হবে, মানে দেখবেন দূরে। হ্যাঁ, দূর থেকে দেখতে হবে। কবে পুরী গেছেন? হ্যাঁ, পুরী গেছি, কিন্তু রথের সময় পুরী যাওয়া হয়নি কোনো। মানে পুরীর রথ দেখা হয়নি। তো টিভিতে দেখেছি? হ্যাঁ, টিভিতে দেখেছি। ওইখানে যেখানে ভক্তরা যায় ওখানে সবাই গিয়ে রথ ধরে সবাই টানে, কিন্তু এখানে জানি না এখনো পর্যন্ত আমাদের কি মানে ছোঁয়া যাবেই না। ও रथ समय भक्त भगवान एकाकार हुअन्ति समस्ते आसंती समस्त इच्छा थाई रथ पाखक आसबे रथ दौड़ी को टिके छुईबे प्रभु को मन भरी दर्शन करेंगे एवं प्रभु को भक्तों भितर कौन बाकी वाद बद कौन पाचेरी रही ये हूँ रथ यात्रा किंतु ये सामान्य व्यतिक्रम देखा मिलूँ कड़ा सुरक्षा रही जो भाव में रथर दौड़ी रही दौड़ी को कहीं धरी पारे ना आउ कि श्रद्धा आसुच्च प्रतिक्रिया ना रथ यात्रा
এইখানের যে রথযাত্রা সম্পূর্ণ আলাদা, পুরি পুরি। আর এটা মানুষের একটা মন্দির হয়েছে, মানুষ উপভোগ করবে, দেখতে আসবে, এই পর্যন্ত। কিন্তু পুরি পুরি এটাই আমি মনে করি। হ্যাঁ, সবাইদের মনের ভাবটাও আলাদা থাকে, কি যায় দর্শন করবে, আর রথের সময় যে ভাবনাটাও আলাদা আছে। হ্যাঁ, সেটা আমি তো একবারই বললাম, পুরি পুরি, পুরী থেকে অন্য কিছু আর হয় না। এটা ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে, কিন্তু মানুষ দেখতে আসবে, আনন্দ করবে, ঘুরবে, জগন্নাথও দর্শন করবে, এই পর্যন্ত। এই লাগছে। ঠিক আছে, ଯାହା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯିଏ ଯିଏ ମନର ଭାବ କଥା ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଏ ମନର ଭାବକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରଥ 3ଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ହିଁ ରଥ ଟଣାଯିବ। ଦୀଘାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁମନା ପରିଡ଼ା, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।